হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা tei bubagra podri kishir manik koni yak romoi boskangni nuchiba tei nuchidok ogas o salnai romoi brelina tonthotok tei hohamdumni bisingtei riang hodani hoda hukumo riksawoi phil nuchisa haste bremni bro songrama ter ungna thangai tongo Sandiri bazar bakhaksini dokhol sing riang parawo ungnai o haste bremni songrama ter riang hodani mutai atai khobui mutai rjangnai asok simia salnai romoi hoda hukumoni tohotok pandabo ungnai hani bagi joto tong kotha teinai hoda dofani lukurongno o tero o mutai rumungo majrani bagibo kobokha koktoma thumani bisingtei bro songrama umthoni tangphangkra khonoram diang পরিবারকে হামবাই খাক জামায়া ফাইও তিনি 24 আগস্ট রোজ বুধবার তিনি কে চিনি ওয়াস নামনি দিন जों परम्पराभावे चिनी संग्रमा पूजानो ताकलेखे चिनी 21तम संग्रमा पूजा राज्य भित्तिक संग्रमा पूजा होनाय पूजाके खाय बृहस्पतिबारके चौबा सती सानाय शुक्रबारके चिनी प्रधान पूजा होनाय ताव तिनि जोंरो वास नालायो एबं तिनि वास दालायनाय जों मनि प्रस्तुति चलेलाय दं आम्बा तिनि 24 আগস্ট रोज बुधबार बो सालकाम सालो प्रबिलानो जों ब्रु संग्रमान्थ ब्रु चुदिर्थ এবং ব্রু জয়েন্ট কর্মচারী থেকে যত পক্ষ থেকে সারা ত্রিপুরানি চিনি ব্রু রণ ফাইকাম খাকচামায়া ফাইও এবং বিশেষ করে খাবাই খুবাইকে কাবাও যত চিনি সারা ত্রিপুরানি ব্রু রণ চিনিব সংগ্রমা পূজাও ফাইয়ে অন্তত অংশগ্রহণ খেপে নাম বগে চিনি সাनै মেলা চলেনাই খাই বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার এবং মাইফোনও চাইলে যাও যত চিনি ভক্তবৃন্দ রণ শুধু সংগ্রমা ভক্তবৃন্দ ছাড়া যারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী রণব কাবাও ফাইদি চিনি স্টেট লেভেল সংগ্রমা পূজা ফাইদি চিনি ব্রু রণর বিভিন্ন রকম সম্মেলন নাই বিভিন্ন রকম সম্মিলিত নাই বিভিন্ন রকম চিনি ব্রু দফানি কাহাম্বা এফো চৌকাও সালাইনাই आंबा शुद्ध संगमा भक्तबृंदर तथा सनातनी सियारा तथा हिंदू आमार ओखनो फायदिए जों गाबावनाय इनके तागलाय जों पुस्तम ब दिबिसं दिनि प्रथम बसरनि जों बे ब तागलाय पूजा ब पूजाओ जों विशेष करे जों गाबावमो दङ तागलाय दिनि त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री ब्रह्मना प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानो बुंफोनो सिकारुहा बुं फाइनाय हिए एवं चिनी मेलानो बुं उद्बोधन खेफायनाय चिनी पूजा खेतो चिनी राय कांसकाव राय रब्रनो से चिनी उद्बोधन खेनाय परम्परा नीति अनुसारे अबदिके जों तिनी बृहस्पतिबार सारिखे स्टेट लेवल नित्रे मिनिस्टार बामा विशेष करे जनजातिनि मंत्री रामपद जमातिया থেকে শুরু করে বিভিন্ন কনস্টিটিউয়েন্সিनि বিধায়করাও এমএলএরাও ফাইনাय এবং শুক্রবারকে जों एडिसिनि যারা চিনি কর্মকর্তারাও जों आबनो ब्रह्म काबामो दङ ब्रह्मनो चिनी पूजा साल तथा शुक्रबार 26 আগস্ট ब्रह्म फाइनाय जों आशा खायो जे ब्रह्मनो फाइए ताके चिनी पूजाओ ब्रह्मनो उद्बोधन खेफायनाय विशेष के आकर्षित एवं आकर्षणनि बेपार महाराजा ब्रह्मनो चिनी पूजा फाइनान बगे जों बुनो काबामो दङ एवं जे खामन जरा ब्रह्मनो फाइनाय फेनमानि प्रचेष्टा चालो दङ ताइबा आइडिया बुंखेयो आबं बये आं आशाबादी जे चिनी एडिसिनि दप्तर থেকে বনো एडिसिनि प्रशासन থেকে বনো प्रशासक फाइनाय नाम बारी बारखे खाकचामा खा काहामकाव नाम बनो যত সারা ত্রিপুরা ব্লক নাপেকনা যে চিনো एडिसि दप्तर থেকে চিনো চিনি সংগ্রমা পূজান বগে সুতি ঘোষণা দিয়ামো আবো ডিক্লারেশন বা নোটিফিকেশন আবো ব্রং আনুষ্ঠানিকভাবে অফিসিয়ালভাবে চিনো শুক্রবারনো হয়তো মহারাজ অথবা सीएम ब्रह्म फाइया माने चिनी परिकल्पना दङ बे जों खूब खाकाये खाकचांगे चिनी आबो जे नोटिफिकेशन खेमो आबोनो चिनी कासको या चावसनाय आबो मये ताकलायनि पूजा खूब आकर्षणीय पूजा होनाय चिनी जों थमनि सारनाय लगे लगे जों स्टेट लेवलनि संग्रमा पूजानो पुनो हलिडे बा छुट्टी घोषणा आबो जों जुरालुभाबे दाबि खेमो दङ जों आशा खायो जे ताकलायरो चिनी पूजाओनो चिनी मुख्यमंत्री बा जनजातिनि जे कल्याण मंत्री ब्रह्म बा उपमुख्यमंत्री ब्रह्म माध्यमे ब्रह्म पूजाओ ब्रह्म डिक्लारेशन खेनानाय जे चिनी संग्रमा पूजा ब्रह्म छुट्टी घोषणा खेनाय
কাস্টমার ল সম্পর্কে বলছি অনেক আগ্রহা কাস্টমার ল তাও চিনি ফাইনাল স্টেজও সোহা বিভিন্ন সময়ে 2-3 বার আলোচনা সমালোচনা খেয়ে কোনোটা এডিশনাল কোনোটা ইনক্লুশন এক্সক্লুশন তারপরে নিনি মডিফিকেশন আবারও খেলে পাইয়ে তা আইন সচিব দি সইয়া এবং আইন সচিব আবার ফাইনাল খেনায় আমবাও তাকলাই চিনি সংগ্রামা পূজা খুব আকর্ষণীয় খুব যত থুংলাই নানায় এবং চিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু খেয়ে চিনি যখন এডিশনি চিনি বাগরা হানি বাগরা তথা মহারাজ ফাইবুও जों हाजार हाजार ब्लक समवेत खेये मनो खाकाम खाकजामाया फेने बये जों आबोदिके प्रस्तुति लालायमो दङ जत ताखुम खरो जत बंश आदिराव जत ब्लू पांजिराव ब्लू दफारावनो जों गाबाव फायदे जों दिनै मेलाव दिनै फुजाव स्टेट लेवल फुजाव जों हाजार हाजार ब्लक थुंलाये दिनै ईश्वर आमा संग्रमा लगे नयता देव देवी जेमन संग्रमा माइनमा खुनुमा माइकजामा तैबमा सुनायराव बनिराव थुनायराव बुराहा नयता देव देवी साराफोरनो जों आमाबाई महादेव नफोरनो जों पइदाइमो दङ आबोदिके जों पूजा खेलायथिं जतफोरनो अंशग्रहण खेये जोंनो नांखु फाइनिंथौ चुबा फाइनिंथौ चिनि पूजाओ फाइबाइनिंथौ आबोदिके जों विशेष भावे चिनि ब्लू संग्राम থেকে যত্রনো খাবাই খুবাইকে গাবাও এবং আশা খেয়েও যত চিনি বিরুদ্ধ পাহেন্দারো চিনি সুতি ঘোষণার ব্যাপার হন খাকাহাম খাকজামায়া ফেনে জন্য চিনি পূজানো সার্থকতা এবং ঈশ্বর আমার সংগ্রামভাবে মালে ফেনমান বয়ে যত্ন উদ্যোগ লানায় আমাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাস খেয়েও অভ্যুদা চিনি শান্তি সম্প্রতি সংহতি ঐক্যতা সারা ভারতবর্ষব্যাপী সারা পৃথিবীর যাতে শান্তি দন্ত সম্প্রীতি দন্ত ঐক্যতা দন্ত সংহতি দন্ত বনচিনি মুখ্য উদ্দেশ্য সারা ভারতবাসী থেকে শুরু করে পৃথিবীর যত মানব কুল হেনমা যত শান্তি সম্প্রীতি সংহতি ঐক্যতা আবন বজায় হেনমান বয়েন जों বা আমার সংগ্রামানো जों पूजा खेयो আমার সংগ্রামা চিনি ব্রুনি কুলদেবী মাম্বাও চিনি কুলদেবীও जों ব্রু দফা হেনমা চিনি আচাই খাহেকে থৈমন জরাও जों সংগ্রামা पूजा खेयो কোনো নবজাতক জাতিকা মানে ত্রাই যদি সে আছে হেঁকে जों আবনা আবশ্যিও তারপরে যখন বিনি যুব মানে জোয়ান যখন উনায় যখন যুব শক্তি উনায় যখন যুবক বিনি উনায় আবো जों একটা পৃথিবী ভাইকে মাকায় উতলাবাই ব্রই আবো কায়া গুবুন जों সংগ্রামা पूजा খেয়ে আবো যিনি নতুন কাপড় লনো ব্রনি সুখ সমৃদ্ধি শান্তি সম্প্রতি जों সংগ্রামানো পূজা খেয়েও এবং পৃথিবীনি একটা শেষ বিদায় যখন উলাও যতন আচাখিমা থিনায় যখন जों নিনি পৃথিবীনি বিদায় লাবাই থামবো তখন ইমুলেস মানে जों যখন হেভেনলি উমফুফো जों বনো লগে লগে চিনি সংগ্রামা পূজা খেয়ে जों আবনয়ে কোনো মতে जों ব্রু দফা হাঁকে যারা চিনি হিন্দুইজম তথা সনাতনী সঙ্গে বচিনি সংগ্রামা বা অবশ্যই जों খেলাই দङ आंबो संग्रामा पूजा जों चिनि कुलदेवी जों एकाव सामे चिनि बा अपरिहार्य যখন আচাইকে হিমন জেলা जों খেয়েও আবন বয়ে সংগ্রামা পূজানো जों বনো নকুই খেয়েও বারাবই খেয়েও এবং তাকলাকে जों 21তম जों स्टेट लेवल संग्रामा पूजा जों ताकलाके दङ आंबो स्टेट लेवल संग्रामा पूजाओ जत नते है जों खाबाय खुबायके गाबाओ नां फाइबायदि जत र कोनो धर्म तुये कोनो राजनीति तुया কোনো ধর্ম ফুক্রই রাজনীতি ফুক্রই যত ব্রু হেনমা নট অনলি ব্রু যত দফানি ব্রু ফাইয়ে जों সাহায্য সহায়তা খেপাইনি जों খাবাই খুবাইকে গাবাও